Yan oh, production guys. Oh. Wings. Patty. Ano tayo rito? Ano yan, boss? Beef. Pang steak mushroom pie. Steak Saka mushroom meron pie? tayo rito Yan, ano yan? pang piri-piri. Wow! Dami natin gagawin. Ito, ang dami yan. Ayun. Steak mushroom pie, tsaka ano? Tsaka Curry pie? curry pie. Kailangan ano natin, production day yata ngayon. Dami yun, oh. Oh, Ilang grams ang patty mo, boss? 180. 180 grams? 180 to 200? 150. Ah, okay. Hindi kaya eh. Oh. Ikaw, sauce. Mga sasaw, tapos mga mix and plus natin sa ilalim. Oh, Yan, oh. Gana. kasi, magpa-Friday na naman. Yeah, Friday. Saturday Easy na day. naman. Yan. Pipila ng garlic. Gagawa ko ng napakagandang garlic, ano eh. Tawag nun? Fried garlic. Gagawa ko. Pakitaan ko si boss. Niyayabangan ako ng karaan eh. Makaka-perfect po. Sabay pa yung mga order, no? Aga namin humataw guys. Tignan nyo naman, oh. Pagkagaling namin sa SNR, oh. Hataw-hataw agad. Ba? Nakapitong ticket kagad kami.